धाम की, जगन्नाथपुर धाम की, हरि धाम की, संप्रदाय की, श्याम कुंड की, राधा कुंड की, गिरी गुरुधन की, अनंत ब्रह्मांड की, विश्वधरी नाम की, हरिनाम महासंकीर्तन की, मामा उत्सव की, भूखराग की, आरती की, ताल की, गाविया बाजिया की, আমনকারী ভক্তমণ্ডলী কি, সুলতানপুরের ভক্তবৃন্দ কি, সুন্দরের ভক্তবৃন্দ কি, পৃথিবীর ভক্তবৃন্দ কি, আজকের আনন্দ কি, মহা উৎসব কি, মহাপ্রসাদ কি, তুলসী মহারানী কি, গঙ্গা দেবী কি, যমুনা দেবী কি, লক্ষ্মী দেবী কি, আপনাপন গুরুদেব কি, আপনাপন গুরুদেব কি, আপনাপন পিতামাতা কি, আপনাপন পিতামাতা কি, তাই গৌর সীতানাথ।